हाय फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग जय जगन्नाथ वेलकम मोर गोटे नुआ ब्लॉग को आपण मानू आशा करुच्ची मु भल अच्छी आपण मैंने भी भल थे जमीती कि आपण मानक पूर्व वीडियो कही मो पुओठू आरंभ तापाई मु आगे एग ब्रेड करदेली सकाळु स्कूल जीवो बोली आउ तार काश कफ हो जाइए आउ से सबुदिन बसिकी खाएनी से सब शोईके ही खाए आउ फोनटा देखिए खाए आउ सेपट तो डाडी घोड़े शोचती आउ एठी तार आज टीचर्स डे थिला जेहेतु मो भाई काले लेट रे आसला से गोटे पेन आनथिला आउ देखते पेनटा बहुत ही सुंदर है आपण मानू शेयर करछि मते तो पर्सनली बहुत ही भल लागला गोटे काच खोल थिला आउ गोटे भल माने डायरीटी आनी ताको मो भाई सखा आम जानी माने मु एते व्यस्त तार पैक करिया भूली जाइछि आउ मो भाई तार कौन बापा 6टा बेले उठी कौन सी दुकान खोला ना अपन मैंने गोटे कथा कहूँ बापा जाए पूजा सामग्री यही कागज आनिकी ताको भाईर बापार पैक कले गुड मॉर्निंग मते दून नहीं अभी चलते अभी मते दून नहीं अभी चलते अभी मां एठी मो पुओ आज टीचर्स डे रे मैम को कहूए ता पार्टी रे पसुनी से कहूए नमस्ते गुड मॉर्निंग मैम आउ हूँ टीचर्स डे हैप्पी टीचर्स डे कहूए तार टिके क्यूट क्यूट कथा आपण मानू शेयर कर देछि आउ बो गला प्रथम थर ता नाती की छाड़िया आज टीचर्स डे रे कहीं गला ना तार मो बोर बहुत ही देह खराब से जमा माने चलवा भी ताको बल पाऊनी आ राति सारा से सोनी माने ता डायबिटीज पूरा हाई हो जाइए। मो भाई कहला तोर जिते भी काम थाओ मोर तो टिके टाइम नहीं तू आगे बो को सका नहीं जीवु सी कहला ना तू हैरान हबू मत नेनी मु टेस्ट करिबिनी किंतु मु ताकू भाईर मोर बाध्य करके ताको नेलु ताकर फास्टिंग तार दौची से कहूँ भाई मत टिके आस्ते ना मैडम टिके आस्ते देवे ताको दे सारा पर ये तार घरे आ कि बन के आसापी माने लेट हम खाइबाटा फास्टिंग देला जेहेतु से खाइब तार हूँ फेवरेट माने ये जो साइकिल दहीबरा ताको बड़ दहीबरा भल लगे ताको साइकिल माने जो हांडी दहीबरा भल लगे ये से पैसा दौची आउ कहूँ जे ये चिरा देछ आमको हेनी एपटे 2टा क्षीर आम नहीं आसलु घर को चाह करके पीबू बोली एकाथर दीटा आमर क्षीर दरकार आउ जेहेतु अंडा मो पाखर गोटे थिला मते टिके आलू बेसी पसंद से मु अंडा आलूर गोटे भुजी कली पियाज आ लंका आ जीरा पकई देथिली आउ आलू को काटिकी ताकू भी पदेली लंका गुंड धनिया गुंड जीरा गुंड आ जो लुण हल्दी गुंड यही सब पकईदेली ताकू भलसे सिझिला पर्यंत भाजिली देखते अधिका कर तेल पकेले भल लगे तापर मु अंडाटा कौन कली ये फटेदेली फटेकी भल से पूरा आइंसिया गंध गला पर्यंत भाजिला आपण मैंने एमती देख गोटे गोटे दिन आपन देखिए जो दिन आपण पाखे किसी नथिबो आपण मैंने गोटे अंडार करके खाइबे केते टेस्टी लगे आपण मैंने विश्वास करें आमती मुझे बनई सकाळर माने सी बहुत तार खाइला जो दहीबरा मु तर बापा भाई काम पलैले आउची हजबैंड बाहर खाई देते मोर रुटी आसी 2टा करदेकी आउची कौन कले ना मुझे भजाटा भाजिली बहुत ही टेस्ट लगला रुटी आलू रे अंडा पकई भुजी करदेली बहुत टेस्ट लगिला देखो मु सर्व कर देछि एठी देखा जमती होतला पार्टी की टेस्ट भी सेमती लगिला मु जाई खाई देकी तापर पुणी बाहर गलो बोर सेकेंडटा दवा पई 11टा टाइम हे गेला 9टा बेला खाइतिला ताको नै कि फेरे पहुंच गली मेडिकल ले ता भीतर भी आम पुओ को भी जाकि स्कूल नहीं आसलु तार 10:30 स्कूल बंद है
ଆଉ ତାକୁ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଟିଚର୍ସ ଡେ ଥିଲା ଯେହେତୁ କ୍ଲାସ୍ କିଛି ହେଲାନି, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ବି ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଆସିଲୁ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ବସିଛୁ, ମୋ ବୋଉକୁ ମୋ ପୁଅ ତାର ତା ଚଷମା ପିନ୍ଧି ଦେଇଛି। ଏଇଠି ସେକେଣ୍ଡଟା ଦେଲୁ ଖାଇବା ପରର ବ୍ଲଡ଼ଟା, ଆଉ ସେ ଡରିକି ଛାନିଆ ହେଇକି ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇଛି, ଆଉ କହୁଛି ମୋତେ ଟିକେ ଆସିତେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ତାପରେ ଏଇ ସେଡ଼ିରେ ଆସିଲା ବେଳେ ମୋ ବୋଉ କହିଲା ମୋର ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ଦେଇଥା ମୋ ନାତି ମୋ ଜୀବନ ମୋ ଧନ ସାଙ୍ଗରେ, ଆଉ ମୁଁ ଯଦି ମରିଯାଏ ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟା ରଖିତୁ, ମୋତେ ଏଇଟା କହିଲା। ମୁଁ ପୁରା ଏଇଠି କାନ୍ଦି ପକେଇଲି। ଆଉ ଏପଟେ ଆସିଗଲୁ କ'ଣ ପାଇଁ ନା ରୋହି ମାଛ ନେବା ପାଇଁ। ଏତେ ଲେଟ୍ ହେଲାଣି, 12ଟା ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି। ଆସିଲା ପରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ସେଠୁ କ'ଣ କଲୁ ନା ଭାଇ ପଇସା ଦେଇଥିଲା ମାଛ ଆଣିବା ପାଇଁ, ଆମେ ମାଛ ବି ନେଇ ଆସିଲୁ। ଆଉ ମାଛ ନେଇ ଆସିଲା ପରେ ତାପରେ ସେଠି ଭାଇ ଜଣେ କହିଲେ ତମେ ଇଲିଶ ମାଛ ଇଲିଶ ମାଛ ବି ଗୋଟେ ଅଧ କେଜିଆ ନେଇ ଆସିଲୁ। ମୁଁ ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଇଲିଶ ମାଛ। ତାପରେ ମୋ ବୋଉର ଦେହ କ'ଣ ହେଉଥିଲା, କହିଲା ମୋତେ ଥଣ୍ଡା ଦେ ନହେଲେ ଲସି ଦେ ପିଇବା ପାଇଁ। ମୁଁ ତାକୁ ଦେଲିନି, ସେଠି କହିଲା ମୁଁ ଆଖୁ ରସ ପିଇବି। ଆଉ ଏଇଠି ଆମେ ଆଖୁ ରସ ପିଇବା ପାଇଁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ସମସ୍ତେ 3 ଜଣ ଯାକ। ଆଉ ମୋ ପୁଅ ଏଇଠି ୱେଟ୍ କରିଛି, ଅନେଇଛି ସେ ମଟରଟା ଚାଲିବା ପାଇଁ। ସେ ଦେଖୁଛି କେମିତି ମଟର ଚାଲେ, କ'ଣ ମାନେ ସେ ଯେଉଁ ଆଖୁଟା ପେଷେଇଲେ କେମିତି ରସ ବାହାରେ, ସେଇଟା ସେ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଚାହିଁଛି, ପୁରା ମାନେ ଭଲସେ ଚାହିଁକି ଦେଖୁଛି। ତାର ଦୁନିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍, ମାମା ଏଇଟା କେମିତି ଚାଲୁଛି, ମାମା ଏଇଟା କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି। ମୁଁ ତାକୁ ସେଇଟା କହୁଛି, ଏମିତି ଅଙ୍କଲ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ଏମିତି ବାହାରୁଛି ରସ। ସେ କହୁଛି ଏଇ ମେସିନ୍ଟା କେମିତି ମାମା ତିଆରି ହେଇଛି, ଏମିତି ସବୁ ଦୁନିଆ ତାର କୋଶ୍ଚିନ୍। ମୁଁ ତାର ଆନ୍ସର୍ ଦେଉଛି। ତାପରେ ଏଇଠି ସେ ଭାଇ ଆମକୁ ଦେଲେ ପିଇବା ପାଇଁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ପିଉଛୁ ଆଖୁ ରସ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା ସେୟାର କରୁଛି, ଏତେ ଖୁସିରେ ଦୁଃଖରେ ସବୁଥିରେ କରିକି ଆସିଲା ପରେ ବାଟରେ ମୋ ପୁଅର ବାନ୍ତି ହେଇଗଲା। ଏତେ ଜୋରରେ ବାନ୍ତି ସେ କଲା, ଯାହା ବି ପିଇଥିଲା ସବୁ ବାନ୍ତି କଲା। ତାପରେ ଏଠି ମୋ ବୋଉ ତାର ବାନ୍ତି କରିସାରିଲା ପରେ ମୋ ବୋଉ ତାର ଗଲା ଟମାଟର ଆଉ ଲଙ୍କା ଧନିଆ ପତ୍ର, ମାଛରେ ତ ନ ପକେଇଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି। ଆଉ ଏଠି ମୁଁ ମୋର ମନଟା ଭଲ ଲାଗୁନଥାଏ, ମନରେ କେତେ କୋଶ୍ଚିନ୍, ମୋ ଛୁଆଟାର କାହିଁକି ସବୁବେଳେ ଏମିତି ହେଉଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି ହେଉଛି, ଆଉ ଏଇଆ ଭାବୁଥାଏ। ଆଉ ନ ରୋଷେଇ କଲେ ତ ନ ଖାଇବା ହେବ ନା, କିଣିକି ବାହାରକୁ କେତେ ବା ଆଣିବୁ ଖାଇବୁ। ଆଉ ସେଠି ରୋହି ମାଛକୁ ଧୋଇଦେଲି। ଏଇଠି ମୁଁ ଇଲିଶ ମାଛକୁ ବି ଖୋଲିକି ତାକୁ ଧୋଇ ଦେଉଛି। ଏଇଥିପାଇଁ ସବୁ ତାକୁ କ୍ଲିନ୍ କରିଦେଲି। ସେପଟେ ମୋ ବୋଉ ତାର ମୋ ପୁଅକୁ ବସିକି ଜଗିଛି ଯେ ତୁ ଯାହା ଯଦି ସେପଟେ କରୁଛୁ, ମୁଁ ଏପଟେ ତାକୁ ଜଗିଛି। ତା ଦେହଟା ଭଲ ଲାଗୁନି, ତାକୁ ଆସିକି ସେ ଗାଧି କରିଦେଲା, ତାକୁ ଜଗିଛି। ଏପଟେ ମୋ ଧୁଆଧୋଇ ସରିଗଲା, ପାଣି ଭଲସେ ନିଗାଡ଼ି ଦେଇକି ହଳଦୀ ଲୁଣ ସବୁ ଦୁଇଟାଙ୍କ ମାଛରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖି ଦେଉଛି। ଭଲସେ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିଦେଲି। ଆଉ କରିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ତାକୁ ଦୁଇଟାଙ୍କୁ ଭଲସେ ଗୋଳେଇ ଦେଲି। ଗୋଳେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଭଲସେ କଢ଼େଇରେ ତେଲ ପକାଇକି ଭଲସେ ତାକୁ ଛାଣିଦେଲି ପୁରା ଭଲସେ। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ସୋରିଷ, ଜିରା, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆଉ ପିଆଜ ବି ନେଇଗଲି ମସଲା କରିବା ପାଇଁ। ଭଲସେ ମାନେ ପୁରା ପ୍ଲେନ୍ କରି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦେଲି। ତାପରେ ଏଠି ମୁଁ ରୋହି ମାଛକୁ ଆଗେ ଭାଜିଦେଲି, କାହିଁକିନା ଆମର ଇଲିଶ ମାଛ ହେଲେ ଆମେ ପଛରେ ବି ଖାଇଲେ ଚଳିବ। ରୋହି ମାଛ ବାପା, ଭାଇ ଆଉ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କର ଆଗେ ଖାଇବେ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗେ ତରକାରୀଟା କରିଦେଲୁ। ଆଉ ହେଉଛି ଏପଟେ ଆଳୁ ବି ଭାଜିଦେଲି। ଏପଟେ ମୁଁ ଇଲିଶ ମାଛଟାକୁ ବି ଭାଜିଦେଲି। ଇଲିଶ ମାଛର ଅଳ୍ପ ଟିକେ ନାକୁ ତେଲ ପକାଇଥିଲି, ସେ ବହୁତ ହି ସାରା ତେଲ ବାହାରିଲା। ଆଉ ହେଉଛି ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ବେଶୀ ପୁରା ପୋଟ କରି ଭାଜି ନଥିଲି, ହାଲକା ଭାଜିଲି। ମାନେ ଇଲିଶ ମାଛଟା ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ହୋଇଥିଲି ମୋ ବାପା ବହୁତ ଇଲିଶ ଆଣନ୍ତି। ଆମେ ଇଲିଶ ଖାଇବା ପାଇଁ ପାଗଳ ପ୍ରେମୀ। ଯେମିତି ପାଗଳ ପ୍ରେମୀ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିଥିବେ, ଆପଣମାନେ ଭାବିପାରିବେନି। ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଥୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କାଟାକୁ ନେବୁନୁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଇଲିଶ ଗୋଟେ ମାଛ ପାଇବୁ ଯଦି ଆମେ ପୁରା ପାଗଳ ପରି ଇଲିଶ ମାଛ ଖାଇବା ପାଇଁ। ମଟନ୍ ବି ଖାଇବା ପାଇଁ ଯେତିକି ଇଚ୍ଛୁକ ନୁହଁ, ଇଲିଶ ମାଛ ହିଁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ। ଏମିତି କଥା ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। ମୁଁ ଏଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦେଲି ଗୋଟେ କଥା, ମନର କଥା। ତାପରେ ଏଇଠି ମୁଁ ସବୁଯାକ ଏକାଥରେ ପକାଇଦେଲି। ପକାଇ ଦେଇକି ଭଲସେ ତାକୁ ଏପଟ ସେପଟ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ପୁରା ଭଲସେ ଭାଜିନି, ଅଧା ଅଧି ପୁରା ଭାଜିଛି। ଆଉ ଏପଟେ କଢ଼େଇ ଗରମ କରିକି ତେଲ ଯେଉଁ କଳା ଜିରା ଆଉ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ତେଲ ପକାଇଲା ପରେ ଏଇଠି ମସଲା ଯେଉଁ ବାଟିକି ରଖିଥିଲି, ରସୁଣ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ସୋରିଷର, ସେଇଟାକୁ ବି ପକାଇଦେଲି।
आउ ये तो बेसी कषा हेनी जेहेतु अदा पियाज रसुण पड़नी। आउ ये टमाटर भी गोटे बड़टे काटिकी पकईदेली। आउ हल्दी गुण लुण लंका गुंड आउ बेसी जीरा गुंड धनिया गुंड यू पकईलिनी। मु पूरा देसी रे ये लंका भी गोटा गोटा लंका 3टा पकईदेली। हल्दी गुंड सब पकईला टिके हल्का एपट सेपट कर कषिदेली। बेसी भी कषिले ये सोरिष जेहेतु पड़ी से कषिलेनी। कषिला टे पानी देदेली। पानी देला बहुत ही शीघ्र हो गला जेहेतु आलू पड़नी से बहुत ही शीघ्र हो गला। देखो पानी देदेली तापर मुझे पानीटा फुटला ताकू मु माछ गुड़ा भी पकईदेली जल्दी कहीं तो आलू पड़नी से बेस समय लगलानी। आउ देखु केमी माछ गुड़ा गोटा गोटा कर पकई दूची। माछ गुड़ा जेहेतु हल्का भजा धीरे देखी जाए पकाउची। जेहेतु जानते आपण मैंने बरफ रे रखी रखी से मैंने आणुचंदी माछर हालत खराब किंतु आमे जेहेतु इलिश प्रेमी से आमको इलिश माछ बास्ना रे आमे भात खाईदे। हेडू इलिश माछ सब पकई सारा भल से टे फुटे देली। फुटेला 5 मिनट भाई फुटला मुझे कौन कली धनिया पत्र लास्ट को पकईदेली। आपण मैंने विश्वास भी करेनि एते टेस्टी होता तरकारी एते टेस्टी होता। मु पचर भयस रोची आपण मैंने मैंने कहूँ मु 2 थाली भात आज खाई। ये धनिया पत्र पकई मो तरकारी पूरा रेडी। एबे पूरा खाइबाटा जमीब आज मोर कहीं इलिश माछ मु कहूँ आपको पूर्व ये मैंने मो पागल पूरा पागल। तापर ये देखूँ मुझे तरतरे के सर्व करके आपको देखी पारूनी से जहाँ जो बासन आनी खाईदे से मुझे आज टी इलिश माछ जेहतु गोटे प्लेट नहीं आसली। आउे भात बाड़ीदेली तरकारी की भी देखूँ बाड़ीदेली। देखो कमी कंचा लंका गोटा ये मो बो को देदेली। मैं तू देह भल ना तू ब्लड देके आसु तू आगे खाईदे। सी कहला ना तू खाइनु मु खाइबिनी। मु कहली नाई नाई तू आगे खाईदे तो देहटा भल लगुनि तो 2टा भात आगे खाईदे। सेठू से 2टा भात खाई कहला बढ़िया लगुच ताकू तो विरक्त लगुच ता देह भल ना। ये देखो आउ जी सब अवशिष्ट थिला सब जाक ही मु खाई कहीं माने इलिश माछ तो मोर फेवरेट ना। मो बो कहला कहापाई तू रखनी तू सब जाक माछ मन भरिकी खाईदे। रोही माछ तो है सब खाईपारे तू तो रोही माछ खाइबा को भल पाऊनु तू तोर खाईदे इलिश माछ से मैंने देखा। ये मोर तो तरकारी देखीदे तापर ये कहला ना रोही माछ करने मुझे प्रस्तुत करुँची से सेम मसला खाली आलू ए पड़ी हूँ से आलू पड़ ना ये आलू पड़ सेम जिनस सेम मसला आउ थे गोटे कढ़ई बस कली। ये माछ रोही माछ सब पकई दूची ये भी धनिया पत्र पकई भलसे फुटेदेली। फुटेला होगला रेडी। तापर हजबैंड नहीं जीवी बोली टिफिन कथा बुझी बोलिका से मोर सब रेडी होगला भी टिफिन पैक करदेली भी टिफिन नहीं गली। देखु ये मोर घर लोक माने मो भाई भी खाद्य बाड़ीदेली। एमती मोर आजिकार वीडियो आपण मो दिन मान जहाँ घटला मुझे शेयर कर। प्लीज प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब निश्चिंत करूँ। प्लीज 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 गोटे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करूँ।